नमस्कार सांग मैंने आशा करुच्ची समस्ते भल तो सांग मैंने थंबनेल देखी तो आपण मैंने जानी सारे कि आज वीडियो क्यों ऊपर होगा जाऊँगी तो सांग मैंने आज जो वीडियो हम तामर माने मेजर डैम ऑफ इंडिया बा इंपोर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया तापर होगा जाऊँगी माने भारतर प्रमुख नदीबंध केवल आम डैम को देखानी डैम ना को केवल देखानी डैम क्यों राज्य अच्छी और क्यों नदी उपर अच्छी ये तीनो जिन को आम कभर करके चलवा कारण क्वेश्चन ये तीनोटी माने जो पचारि पारे कि डैम ना पचारि पारे कि रिभर पचारि पारे कि माने क्यों नदी माने क्यों राज्य अच्छी ताहा पचारि पारे तो सांग मैंने मुझे आशा करी समस्त भिडियो टी भल भाव देखिए कारण ये भिडियो निश्चय तुमको तुम एग्जाम जेकोसी एग्जाम साहाय्य कर आ गोटे कथा जो मैंने भिडियो पीडीएफ चाहते से आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पार तो सांग मैंने चलो भिडियो को आम आरंभ करवा सांग मैंने देख ताले प्रमुख बंध अर्थात मेजर डैम्स सांग मैंने देखिपे यहाँ मुझे बार बार 2024 अर्थात 12 तारीख 12 डिसेम्बर 2024 मसीह लिखी तो प्रथम देखा दामोदर नदी परियोजना ये दामोदर नदी परियोजना यह दामोदर नदी उपर अच्छी प्रथम तो मन रखिए क्यों नदी उपर अच्छी दामोदर नदी परियोजना दामोदर नदी उपर अच्छी एवं यह जो माने दामोदर नदी परियोजना यह झारखंड और पश्चिमबंग माने राज्य सहित संपृक्त यह माने यार प्रारंभ होता जो समय आमर पीटी नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम थे से समय अर्थात 1948 मसीह स्टार्ट होता क्यों जो नदी परियोजनाटा दामोदर नदी परियोजना यह यूएस रो गोटे माने टेनेसी नदी उपर आधारित यह यूएस रो टेनेसी नदी उपर आधारित क्यों नदी परियोजनाटा दामोदर नदी परियोजनाटा यह भारतर प्रथम नदी परियोजना यही परियोजना टोटाल 8टी बंध निर्माण करा जायतिला जेमिति देखो किछटा कहि परिबो मैथान बंध जहाँ बाराकार नदी उपर झारखंड रे अछि तेलिया बंध जहाँकि तिलिया डैम जहाँकि बाराकर नदी उपर झारखंड अच्छी 4टा जाक झारखंड अच्छी दामोदर मध्य झारखंड अच्छी पंचायत डैम जहाँकि दामोदर नदी उपर झारखंड अच्छी कोनार डैम जहाँकि कोनार नदी उपर झारखंड अच्छी तो केवल ये आपण मैंने मन रखी पारे दामोदर नदी परियोजना नेक्स्ट बहुत इंपोर्टेंट यहाँ सांग मैंने देखा चेष्टा करूँ भल भाव बुझंतु भांक्रानगल परियोजना माने भारतर सबुठ जदि आम बड़ डैम देखिए सी हूँ भांक्रानगल डैम है। भांक्रानगल परियोजना प्रथम देखी दिंतु ये भांक्रानगल जोड़ा परियोजनाटा यह सतलेज नदी उपर अच्छी आदि आम जाचे सतलेज नदी क्यों बाहरी राक्षसताल ह्रदरू बाहरी राक्षसताल ह्रदरू किए बाहरी सतलेज नदी बाहरी और यह भारतर सब उच्च बंध तो कहींपारानी उच्च बंध भारतर ये नुहे तेहेरी डैम हूँ उच्चर बंध तो किंतु यह भारतर सब उच्च कहींपारनी यार खाली मन रख माने ये जो बंधर उच्चता हूँ 225 मीटर क्यों बंधर उच्चता ना भांक्रानगल डैम उच्चता 225 मीटर आ भांक्रा देख भांक्रानगलटा दुई भाग विभक्त गोटे भांक्रा गोटे नांगल भांक्राटा अच्छी हिमाचल प्रदेश में पंजाब अच्छी नंगलटा कि जब पचार भांक्रानगल डैम क्योंठी अच्छी इंपोर्टाट भांक्रानगल डैम क्योंठी अच्छी ताहा आमर एचपी अर्थात हिमाचल हिंदुस्तान पेट्रोलियम नुह हिमाचल प्रदेश में अच्छी कौटा भांक्रानगल डैमटा हिमाचल प्रदेश में रही भांक्रानगल डैम परवर्ती देखिए सांग मैंने कौन रही देखिपे सांग मैंने पर रही हीराकुद नदी परियोजना यहाँ तो ओडिशा पिला समस्ते जानते संबलपुर जिले रही हीराकुद नदी परियोजना तो ओडिशार संबलपुर जिला महानदी उपर ओडिशार अच्छी जानते समस्ते 4.8 किलोमीटर अर्थात 4 किलोमीटर 800 मीटर 4 किलोमीटर आ 800 मीटर ये हीराकुद नदीर माने डैम्र लंबटा एवं यह भारतर सबुठ लंबा बंध कही पार कौटा हीराकुद नदी परियोजनाटा नेक्स्ट तेहेरी डैम हाँ जोड़ा मुझे कहती भारतर सबुठ माने उच्चा बंध किंतु भांक्रानगल डैम भारतर सबुठ बड़ बंध तो यह भारतर सबुठ उच्च बंध यह तेहेरी डैम बहुत इंपोर्टेंट कारण यह भागीरथी अर्थात जहाँ आम गंगा नदी नाम जानी था ये भागीरथी नदी उपर कौटा अच्छी आमर तेहेरी डैमटा रही हाँ आउ तेहेरी डैम क्यों राज्य अच्छी यूके अर्थात उत्तराखंड यूनाइटेड किंगडम जो सांग मैंने गोटे कथा मुझे जो यूके लिखी गोटे गोटे जगह यूके मुझे लिखी से यूनाइटेड किंगडम भावेनि से जोटा यूनाइटेड किंगडम से मुझे लिखिदेवी ना से आमर उत्तराखंड है तो तेहेरी बंध कौटी अच्छी उत्तराखंड में अच्छी उच्चता तेहेरी बंधर जोड़ा सब बड़ बंध 261 मीटर तेहेरी बंधर उच्चता 261 मीटर परवर्ती ब्यास परियोजना ब्यास परियोजना देख कौन यहाँ हरिके ब्यारेज कहुए हरिके ब्यारेज माने कौटी अच्छी मन रखी हरिके ब्यारेज पंजाब कपूरताला ठारे अच्छी कपूरताला जहाँकि पंजाब रही से पंजाब कपूरताला ठारे हरिके ब्यारेज अच्छी हरिके ब्यारेज केमी सृष्टि हुए ना सतलेज जो ब्यास नदीर संगम में हरिके ब्यारेज सृष्टि हुए ये ब्यास परियोजना मन रखियो पंजाब ठारे अच्छी ब्यास परियोजना पंजाब ठारे हरिके ब्यारेज भी पंजाब ठारे ब्यास परियोजनार अन्य नाम हरिके ब्यारेज तापर आ गोटे हरिके ब्यारेज ठार गोटे आम केनाल बाहर बहुत इंपोर्टाट जहाँकि सब भारतर सब बड़ केनाल इंदिरा गांधी केनाल हाँ जार माने किलोमीटर लंब देखिले 837 एवं जदि माइल देखिले 520 माइल हूँ इंदिरा गांधी केनाल
ଲମ୍ବଟା ଏବଂ ଯାହା ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଥାଏ। କିଏ ନା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କେନାଲ। ଏଇ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କେନାଲ ମାନେ ଯେବେ ମାନେ ହେଇଥିଲା କେନାଲଟା ଆରମ୍ଭ 1958ରେ ହେଇଥିଲା 1958ରେ ହେଇଥିଲା ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଥିଲା 1984ରେ କ'ଣ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କେନାଲ। 1984ରେ ତ ବୋଧେ ଆମର PM ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହିଁ ଥିଲେ। ଚମ୍ବଲ ନଦୀ ପରିଯୋଜନାରେ 3ଟି ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ରାଣା ପ୍ରତାପ ସାଗର, ଗୋଟେ ଜବାହାର ସାଗର ଆଉ ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀ ସାଗର। ରାଣା ପ୍ରତାପ ସାଗର ଏବଂ ଜବାହାର ସାଗର ରହିଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ, ଗାନ୍ଧୀ ସାଗର ରହିଛି MP ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗାନ୍ଧୀ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍। ତାପରେ ତୁଲବୁଲ ନଦୀ ପରିଯୋଜନା, କିଶନ ଗଙ୍ଗା ପରିଯୋଜନା, ଉରି ନଦୀ ପରିଯୋଜନା, ଏଇ 3ଟି ପରିଯୋଜନା କେଉଁଠି ଅଛି? ଝେଲମ ନଦୀରେ ଅଛି। ଝେଲମ ନଦୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଝେଲମ ନଦୀ, ସେ ଝେଲମ ନଦୀ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 3ଟି ପରିଯୋଜନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଝେଲମ ନଦୀରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ସଲାଲ ଡ୍ୟାମ୍, ବଗଲିହାର ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଲ ହସ୍ତି ଡ୍ୟାମ୍। ଏହି 3ଟି ପରିଯୋଜନା ଚେନାବ ନଦୀରେ ରହିଛି। ଚେନାବ ନଦୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅସ୍କିନି ମଧ୍ୟ ତାର ପୁରୁଣା ନାଁ ଥିଲା ଅସ୍କିନି ରିଭର। ତ ଏହି ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ ରହିଛି, ଏହା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ରହିଛି। କେଉଁଟା? এই 3ଟି ଯାକ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ରହିଛି। ଯେମିତି ସେଇଟା ଥିଲା ଆମର ତୁଲବୁଲ ପରିଯୋଜନା, କିଶନଗଙ୍ଗ ଥିଲା, ଆଉ ଯେମିତି ଉରି ପରିଯୋଜନା ଥିଲା। ଉରି ତ ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ, ଉରି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବ। ତ ସେଇଟା ଆମର କେଉଁଠି? ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ରହିଛି। ତାପରେ ନାଥପା ଝାକରି ପରିଯୋଜନା ସତଲେଜ ନଦୀ ଉପରେ ରହିଛି। ପୋଙ୍ଗ ପରିଯୋଜନା ବ୍ୟାସ ନଦୀ ଉପରେ ରହିଛି। ଚମେରା ପରିଯୋଜନା ରାବି ନଦୀ ଉପରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ 3ଟି ଯାକ ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଏଇ 3ଟି ଯାକ ଡ୍ୟାମ୍ ଆମର SP ଅର୍ଥାତ୍ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ କହିକି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି ଡ୍ୟାମ୍, ଯାହାକି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍, ଯାହା ହେଉଛି ଭାଙ୍କରନଗର ଡ୍ୟାମ୍। ଥିନ୍ ବନ୍ଧ, ଯାହାର ମାନେ ଥିଲା କେତେ 225 ବୋଧେ ତାର ଉଚ୍ଚତାଟା। ତାପରେ ଥିନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ରଣଜିତ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ କହୁଛେ। ଥିନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ରଣଜିତ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍, ଯାହାକି ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି। ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ପଞ୍ଜାବର ପଠାନକୋଟ ଠାରେ ଏଇ ମାନେ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲକ୍ବାର ଡ୍ୟାମ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଲକ୍ବାର ଡ୍ୟାମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହାଥିନୀ ଡ୍ୟାମ୍, ହାଥିନୀ କୁଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା। ଲକ୍ବାର ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତିନୀ କୁଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଯମୁନା ନଦୀରେ ରହିଛି ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ରହିଛି ଏଇଟା। ତାପରେ ରିହନ୍ଦ ଡ୍ୟାମ୍, ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ ସାଗର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମଧ୍ୟ ରିହନ୍ଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବା ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ ସାଗର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ତାହା ରିହନ୍ଦ ନଦୀ ଉପରେ ସୋନଭଦ୍ରା ଜିଲ୍ଲା, ୟୁପିର ସୋନଭଦ୍ରା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି। କେଉଁଟା? ନା ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ଟା ବା ରିହନ୍ଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟା। ମାତାଟିଲା ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡ୍ୟାମ୍, ଏଇ 2ଟା ଯାକ କେଉଁଠି ରହିଛି? ବେତୁଆ ନଦୀ ଉପରେ। ବେତୁଆ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ବେତୁଆ ନଦୀ ଉପରେ ରହିଛି। କେଉଁଟା? এই 2ଟା ଯାକ ମାତାଟିଲା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ନେକ୍ସଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଏଇ 2ଟାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ୍, ଉକାଇ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ କାକରାପାର ଡ୍ୟାମ୍। ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ନର୍ମଦା ନଦୀରେ, ଉକାଇ ଡ୍ୟାମ୍ ତାପ୍ତି ନଦୀରେ, କାକରାପାର ମଧ୍ୟ ତାପ୍ତି ନଦୀରେ, ଯାହାକି ଗୁଜୁରାଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଇନ୍ଦିରା ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ଇନ୍ଦିରା ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଉପରେ ରହିଛି। ବାଣସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ଯାହାକୁ ତାପ୍ତି ନଦୀ ଉପରେ ରହିଛି। ତୱା ଡ୍ୟାମ୍ ଯାହାକି ତବା ନଦୀ ଉପରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର। ତାପରେ ଜାୟକୱାଡ଼ି ଡ୍ୟାମ୍ ଯାହାକି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ରହିଛି। କୋୟନା ଡ୍ୟାମ୍ ଯାହାକି କୋୟନା ନଦୀ ଉପରେ ରହିଛି। କ୍ଷୋମ ଡ୍ୟାମ୍ ଯାହାକି କୃଷ୍ଣ ନଦୀ ଉପରେ ରହିଛି। ଏଇ 3ଟି ଯାକ ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? MH ଅର୍ଥାତ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ରାଜାସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ଯାହାକି କାବେରୀ ନଦୀରେ ରହିଛି। ଆଲାମଟି ଡ୍ୟାମ୍ ଯାହାକି କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଉପରେ ରହିଛି। ଯୋଗ ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଯାହାକି ସାବରମତୀ ନଦୀ ଉପରେ ରହିଛି। ସାବରମତୀ ନଦୀ ଜାଣିଛ ଗୁଜୁରାଟରେ ରହିଛି ସାବରମତୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶିବସମୁଦ୍ରମ ଡ୍ୟାମ୍ ଯାହାକି କାବେରୀ ନଦୀ ଉପରେ ରହିଛି। କେଉଁଠି ରହିଛି? କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରହିଛି। ଏଇ 4ଟି ଯାକ ଡ୍ୟାମ୍ 4ଟି ଯାକ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, 3ଟି ଯାକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଏଇ 3ଟି ବି MP। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ 2-3ଟା ଅଛି ବୋଧେ। ପେରିୟାର ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁଠି ରହିଛି? ଇଡୁକି ନଦୀ ଉପରେ। ଇଡୁକି ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁଠି ରହିଛି? ଇଡୁକି ଡ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ଇଡୁକି ନଦୀ ଯେଉଁଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଇଡୁକି ଡ୍ୟାମ୍, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍କ ଡ୍ୟାମ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ପେରିୟାର ନଦୀ ଉପରେ ରହିଛି। ଆଉ ନେୟାର ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁଠି ରହିଛି? ନେୟାର ନଦୀ ଉପରେ। ଏବଂ ଏହି 3ଟି ପେରିୟାର, ଇଡୁକି, ନେୟାର, ଏଇ 3ଟି ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁଠି ରହିଛି? କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ। ଶ୍ରୀସେଲମ ଡ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶ୍ରୀସେଲମ ଡ୍ୟାମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନଦୀ, କେଉଁ ନଦୀରେ? କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଉପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରହିଛି। 2ଟା ଯାକ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ନାଗାର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀସେଲମ 2ଟା ଯାକ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀସେଲମଟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ନାଗାର୍ଜୁନଟା ତେଲେଙ୍ଗାନା। କଲନଇ ଡ୍ୟାମ୍ ଯାହାକି କାବେରୀ ନଦୀ ଉପରେ ରହିଛି। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧ କହିପାରିବ ପୁରୁଣା ଡ୍ୟାମ୍ କଲନଇ ଡ୍ୟାମ୍, ଯାହାକି ଚୋଳ ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ମେଟେରୁ ଡ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମେଟେରୁ ଡ୍ୟାମ୍ କାବେରୀ ନଦୀ ଉପରେ ରହିଛି।
ପାଇକାରା ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇକାରା ନଦୀ ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ କେଉଁଟା କଲନଇ ମେଟେରୁ ପାଇକାରା ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଥିଲା ମାନେ ଭାରତର ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାମ୍ ବା ମେଜର ଡ୍ୟାମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।